सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला कर्म कर्मोदय बाबा बालुं के शोधन के वृत्ति अर्थे सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोला एक बार हरि हरि बोला प्रभु रघुनाथ से जानकी कांत अयोध्यापुर क्षेत्रवासी मो प्रभु रघुनाथ से जानकी कांत अयोध्यापुर क्षेत्रवासी नाम गाई जीव मदिन सरी जीव गाई जीव मदिन सरी जीव पाद पद में अटे बरसी आम प्रभु रघुनाथ से जानकी कांत अयोध्यापुर क्षेत्रवासी अयोध्यापुर क्षेत्रवासी हरि बोल 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 हरि चिन्मय चिर सुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवं भक्ति प्रीति अर्थे मां जगत जननी झंकर वासिनी शारदा देवी वृत्ति अर्थे निरंजनपुर ग्राम स्थित मां दक्षिणकाली वृत्ति अर्थे सर्वे बोलन्तु
একবার হরে হরে মম বন্দী অবধূত দাতি ব্রহ্ম বাবা তুলমণিক প্রীতি অর্থে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শন চতুর্ধামূর্তিଙ୍କ প্রীতি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে উপস্থিত আমার বৃদ্ধবনিতা ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ନିରଞ୍ଜନପୁର ଗ୍ରାମର ପାଲା ମୁସ୍ତାଘର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ସଂଯୋଜକ ଆୟୋଜକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର କୁନାକୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବିବେକୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପାନାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାରାୟଣ ସର୍ବସିଂହିକାଳ ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ହୋତାକୁ ସଦବୁଦ୍ଧି ସଦଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି सर्वसिद्धि प्रद भव यं ब्रह्मा मुरेन्द्र रुद्रमृतस्तुंगं देवैस्तविरैसिंहपदक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सर्वगः स्थित तदवतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनं यस्यां जगन्नाविदु सुरासुरगणा ये देवाय तस्मै नमः सुगंधि सृष्टि वर्धन उर्वरुक विपबंधन मृत्यु मुक्षियमृत नमः शिवाय माता शारदा देवी पिता परमेश्वर साक्षात कमला देवी वाक्य देवी नमस्ते नमः कुसुम संकाशकाश्य प्रिय महाराज सर्व पाप घ्न प्रणतस्मि दिवाकर ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मण्य हिताय हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नंद
ये जांगरी न होई काल जंगे मोनासी ये बामनटा चुप चुप ये बामनटा भाबिछि कि धरिब शशि जांगरी न होई काल जांगरी न होई काल भुजंगे मोनासी ये बामनटा कला श्री रामचंद्र भूमि विस्तृत कृति चंद्र चंद्र रजनी पर पद्म चंद्र आनंद चंद्र रघुवंश सीता मनोहर चंद्र नमो नमस्ते बाबू माने पिला माने धीर स्थिर भाव निज निज जगार बसी पड़ संस्कृति संपन्न निरंजनपुर ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर आनुकूल्य सहयोग प्रचेष्टा अर्थ अपचय द्वादश दिनात्मक नामयज्ञ विदग्ध कला पाला कला आज हूँ पुरस्चरण रजनी अंतिम रजनी विदाय रजनी पूर्णाहुति रजनी यही पूर्णाहुति रजनी रे आंभ मानकर होछि द्वितीय पर्याय कि शेष पर्याय जेतिकी मो मां माने आपण माने बसिचंती सब सुनन आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम ठाकुर सिंहासन आरोहण करबा जीवा पूर्व सातटा पहाड़ अछि अयोध्या माटी हेले कोउ कवि लिखिचंती सातटा पहाड़ तार किछि प्रमाण नाही सातटा अछि कि आठटा अछि कि पांचटा अछि कि नौटा अछि तार प्रमाण नाही कोडे गोटे पहाड़ उठिबा वाला को जणे मा कहिते रहि जा मो प्रश्नर उत्तर दबु मन कर सनातन दास कोनोसी कारणरु निरंजनपुर ग्राम लोकक सहित 5 वर्ष पूर्व बहिना रखि कि आसी न था आपण दिन रे ताकू मीटिंग करी करी विचार करिवे ना मु पाला मंच को गला लोग कहबे रहि जा हम उत्तर दबु तापर पाला करिबु टिके विचार करंतु जदि राम को सहित कहार किछि समस्या अछि हां आउ कोन अलगा दिन नथिला पूर्ण करितै सारिबा पर से जाई थांते सिंहासन को अभिषिक्त सइला राम कोडे गोटे पहाड़ ऊपर गोड़ दला जणे मा कहला रह जा मो प्रश्न उत्तर दबु तापर पहाड़ जी बुवा ताले एमती केते दिन जाए से गोटे गोटे पहाड़ को अतिक्रम करी गले वशिष्ठ परिचय सब धरि करी बइजंती मुकुट को केते बळे आगे आगे हेला जदी तुमे गोटे जोड़ी जाडी करी करूछ से कोन आ सोनादास पाखे उधार होइबो ए ना तुम विषय मु पूर्ण करिछ कि मो विषय तुम अपूर्ण करिछ ता कहिबो ये चैनल कहिबो काली मु कहितिली जे अभिमन्यु साहित्य रु प्रमाण देली राधा हेले भौणी कृष्ण हेले भाई मु रखिथिली तुम पे राधा हेले मां कृष्ण हेले राधा हेले स्त्री कृष्ण हेले स्वामी ता ऊपर किछि तर्जमा हेला ना सेदिन आउ गोटे प्रथम थाकेरे रामायणर 7टी प्रश्न पचारि थिले राम सीता उत्तर देइथिले धरित्री मां पचारिबे राम को 7 प्रश्न गोटिए ता हैला बस बाहादुर कहउछो जे मु सब सोनादास बही कहते सोनादास मोर करन होएला हां बापा येबे पिला मानक पाखरे मोबाइल अछि सर्च कर अंधमुनि को नाटा कोन अंधमुनि को ना शूद्रक नुह अंधमुनि को नाम होउची शांतनु
ଯଦି ମୋ ପୁଅ ଭଗବାନ ରାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ, ରାମ ବ୍ରହ୍ମ, ରାମ ହଉଛନ୍ତି 12 କଳା, ପରଶୁରାମ 8 କଳା, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିରାକାରରୁ ନରାକାର ହେଇଛନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ, ଇଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାମ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ସାର୍ ମାନେ କୌଶଲ୍ୟା ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ତୁ ଯଦି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଂଶରୁ ଅବତାର ଆସିଛୁ, ଲୀଳା କରିବୁ, ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନକୁ ଦମନ କରି ସନ୍ଥକୁ ପାଳି, ଇଏ ଦୁନିଆରେ ବିଧବା ହଉଛି ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ଗାୟକ ନିଧିରାମ ମହାରଣା, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମଉସା ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। କୌଶଲ୍ୟା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା, 7ଟା ପାହାଚ ବେଳ ପଇଲେ 9ଟା ବି ହବ। ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି 7 ଜଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତା ନାହିଁ, 9 ଜଣଙ୍କର। କୌଶଲ୍ୟା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଏ ନାରୀର ସତୀ ପୁଅ ଥିଲେ ମଥାରେ ମଥାଏ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ସ୍ୱାମୀ ଖଇ କଉଡ଼ି ବୁଣୁଥିବେ, ମଶାଣି ଭୁଇଁକି ପଣ୍ଡିତେ ପଳେଇବେ କୋଉଠି ନା କୋକେଇରେ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିବେ, କୌଣସି ନାରୀ କେବେ ଚାହେଁ ନା ବିଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା। ହେଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କଣ କରିଛେ ତା କଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅଭଗତ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି ଜନ୍ମ 7, ଯେତିକି ମା ମାନେ ବସିଛ, ସ୍ୱାମୀ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛୋଟା କେଣ୍ଟା ପୂଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ କେବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିପାରିବନି। ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ପରଜନ୍ମରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିଥିବ, ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବ। କଣ? ଆରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ଏଇଆ, ପୁଅଟିଏ ବାହା ହଉଥିବ, କୌଣସି ମାର ସ୍ୱାମୀ ନଥିବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତିରେ 7 ମାଇପେ ବିରି ଚାଉଳ ଚୁରିଲା ବେଳେ ସେ ମା ଚୁରି ପାରିବନି। ପୁଅ ବଣ ବସରେ ଗଲା ବେଳେ ହୁଳହୁଳିଟିଏ ଦେଇ ପାରିବନି, ମୁହଁ ଦେଖେଇବନି। ଆମ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଜାତିର ନିୟମ ଅଛି, ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୌତୁକ ଦେଇ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବୁ ସତ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଇଥିବ, କନକ ବେଦୀରେ କୌଣସି କନ୍ୟା ପିତା କନ୍ୟାଦାନ କରିପାରିବନି। ତୁ କଣ କନ୍ୟାଦାନ କରିପାରିବୁ? ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଏଇ ବିକୃତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ଶାଳୀ କଣ କରିବ? ମାମୁଁ ତାର ବସିକି ବାହା ସାରକୁ ଯିବି ନେଇ। କୌଶଲ୍ୟା ପଚାରିଲେ, କଣ ଜୀବନରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଆଜି ବିଧବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲି? ତୁମେ କଣ କହିଲ ନା ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ବାଣ ମାରିବାରୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୁମେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥାଟା ବୁଝିନା, ଇଏ ଦଶରଥ ହଉଛନ୍ତି କୃତଘ୍ନ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। କଲା ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ କୃତଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବାକର। ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିଛ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯୋଉ ଯାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବ, ମିତ୍ର ହେଇଥିବ, ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିବ, ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଭାଇ ପାଇଁ ଠିଆ ହବନି, ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଜୀବନ ଦେଇଦବ, କୃତଜ୍ଞ ହବନି। ସେଦିନ ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଶନି ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦଉଛି। ଆମେ ହଜାରେ ଗାଁ କହିଲେ କଣ ହବ?
आपण माने बहु गायकों पाला शुणी शुणी जणे जणे जज जणे जणे समीक्षक मु बाहर कथार्ता करिबि सेदिन शनि मंडल जेतेबेले रथच्युत होई घुरी बुलिले आकाश मार्गर दशरथ पुओ जटायु पक्षी तांकु उद्धार करिबारु सेठी राजा कहिले जेहेतु तुमे मोर जीवन रक्षा करिछो तुमे पक्षी हेले भी तुमे मोर मैत्र बंधु तुमे जा चाइबे मु ता देबी जटायु कहिला जदि दशरथ राजा आपण मते कहिले मोर बंधु मु पक्षी हेले भी आपण राजा हेले भी अस्वीकार करिना जदि आपण देबे ताले सत्य करम सत्य कले दशरथ मागिले जटायु कौन मागिले कहले तुम ज्येष्ठ पुत्र राम होई मन पक्षी कहला तुम बड़ पुओ राम मोर दरकार ना मोर कोन पुओ अछि ना झियो अछि टिके आपण माने पुराणर भ्रम टिके म आपण मानक आगे कहू 750 रानी दशरथंकर मन र दशरथंकर 750 रानी हां चुप चुप गुहार बनस दर्शी अधर्ज लोग किंतु पंडिते शांता बोली तांकर गोटिए झियो अच्छा मौसा जदि गोटिए मार 5-7 झियो हेले सेटा मामू घर हो पीसा घर हो नहीं गोटे दिटा छाड़ी जोटी 750 रानी गोटिए झियो दशरथ कोन ये बीपीएल चाउल पाउतले कि तांकर पकरे खाइया नथला झियो को लेकी चंपावती राज्य रखितले गोटे बोली झियो तो ताकू तळे बसई देबे कारण 100 टा पर जति की मूल्य नाही गोटिए झेर सेति की मूल्य साधु को जाऊ नहीं हेले ये दशरथ लोमपाद मौसा लोमपाद केमते दशरथ को मैत्र हेबे नामर सामंजस्य हेले मैत्र द्रोण द आद्यक्ष द्रुपद द आद्यक्ष मो ना सनातन आपन को ना सनातन हेले मैत्र बस तेणु करी आंको ना तो दशरथ ताको ना होची लोमपाद ये पंडित केमती मैत्र हेले 750 रानी रे गोटे झियो ताक तळे थइबेनी से झियो को नै कि छाड़िले ताको घरे चंपावती राज्य तांको विवाह कले ऋष्यशृंग यज्ञ कले पिला हेले ना से दशरथंकर ना प्रथम रे थिला ये लोमपादंकर ना थिला दशरथ 10 दिगु को रथ नै जाउतिले ये भी नउतले से नउत अच्छा अच्छा जो दिन जो जगह रे लोम उठिबा कथा न उठिला तांको ना हला लोमपाद हेले जेहेतु आंको ना दशरथ तांको ना दशरथ ये दुई मैत्र हे यांको दे राज्य रे विपद पड़िले ये सहाय हेबे तांको राज्य रे विपद पड़ले से सहाय जेंति रूस भारत पुआ से झियो प्रकृत रे से लोमपाद राजा दशरथ तेणु से ऋष्यशृंग को विवाह देई अंग पवित्र करी यज्ञ कले अनादृष्टि निराकरण हला सेई ऋष्यशृंग यज्ञ करिबारु दशरथ राजा को औरसर चारि तेणु येठी कहि दैथिले कि सेना दशरथ जे हां पखिराज तुमे मो जीवन को रखिछ मु तुमको पुओ देबी से उपाय बतै दैथिले जेतोले पुओ बड़ हे जाईची टुकु टुकु हे चालुची ये दशरथ एते राम को भल पांती पंडिते से केबे चारि बेरी जोदर विश्वासपुत्र पहुंचिले मौसा यज्ञ करूचंती सिद्ध बनेर ऋषि मुनि माने कोन कले ना कला बेले यज्ञ राक्षस माने अनिष्ट कले तार काज राक्षस आगे विश्वामित्र ध्यान रे बसिला कोन सुनिले शून्यवाणी कवि सम्राट उपेंद्र भंग वैदेही सबिला तुमे जो कहतो सोना दास सिकी नहीं मु गर्व करी कहनी आउ 12 राती वाला हबो की सोना दास करिवो
କାରଣ ଏଠି ଯାହା କରିଛି ଖୁଦୁପୁରେ ତା କରିବି ନାହିଁ ସେଠି 5 ରାତ आज गोटे गीत बोलला ताकू 3 दिन तळे बोलतला तारा स्मरण शक्ति नहीं से शिखिछि हेले कोन बो माइंड डाइव हो केते थोर आज खाली कोइछि शेष राती कोन केही जानिला ती एका केही जानि अरे भगा मदन मु कोडे चिंगुडी व्यापार करू मो एरिया गोटे एमिति जने बिलकुल किछि न बनै जानि ता स्त्री की पिला को ले जिवो से चली आ तो एरिया तो ये कई चली पारि मु जदी चिंगुडी व्यापार करिछि रक्त मांस शरीर मु छाडी तू कोरोना बेले जाई कि बरहमपुरे भिको मागु धेलु रे पूर्णाहुति तो हे नहीं पालार एटी कोन मागु मते पूर्णाहुति दक्षिणा दे पूर्णाहुति हेछि जाऊ आज जेते के हेछि तोर 3 दिनर बोतल खर्च हेछि वो आगे हां हां से माल तो देबे आ किछि चिंता ना सब ताकू देई देइछो मां पाखरे माल अछि रेडी ताकू काई दउ धल माल पुओ आउसार को जीवी नहीं कहिले भंग वैदेश विलास कला बिकु खिपम से जातरा आले बिकु खिपम से जातरा वैवस्वत ने सेता कल्याणकारी भक्तु नारायण मां दक्षिण काली सत्य नारायण ये ग्राम को ग्रामवासी की अनुष्ठान को सेमती सुदृष्टि रे चाहि दांतु पाला कलाकार माने आसंतु पाला परिवेषण करंतु मंत्र मुग्ध आपा माने हेतु शून्यवाणी हला विश्वामित्र को शून्यवाणी हला कहला जो राक्षस मान अनेक दिन हला सर एमिति की यज्ञ कुंड रे मळ त्याग करले जे बिकुखी कहिले सूर्य वंश रे जात राम ताकू आण वैवस्वत पणे सेता मार्गण ये जदी जम हेबे से तांको हां ओ आज्ञा दशरथंक पुर रे जेतो बळे पहुंचिले विश्वामित्र मौसा से राम के एते भलो पांती दशरथ कहिले भरत शत्रुघ्न क्रोध परिवार अभिशाप देबा कथा कहिबारु वशिष्ठ कहिले नाइ तुमे राम लक्ष्मण को पठा एते अंध भावे ये भलो पांती किए दशरथ दशरथंकर आ गोटे दोष थिला ये कोन करंती ना परशुराम भय रे थरे नारी मानक लुगा पटा पिंधी गिरी जाई कि पंडित लुचिले का आश्रम ना ऋषि विश्रवांग आश्रम हां तू गार नतले जेडू भासी गला से जेती ऋषि होता कहू मु तू कोन 50 वर्ष थेलु ना 10 वर्ष पर रहिबु एठी जेती कि आपन माने बसी चंत यही दशरथ जते बळे नारी रूप रे मौसा रहिले ये विश्रवांशीकर स्त्री के निकोसा हां निकोसा होची राक्षस ये सब बळे चाहे काम अच्छा बाबा जे परिस्थिति रे पड़ी तते बाहे से तांकर तप साधन करिवे कि संध्या करिवे आ तू सब बळे एमति हेले केमति हो ये नारी मानकर सब बळे संदेह संदेश काई संदेह ना आपण जदी भलो मन रे गां रे को मा संग रे कथा बार्ता हेले मन कर तू तो गां रे कोनोसी स्त्री लोक संग भलो मन रे कथा हो तो स्त्री देखि देला सॉरी निया लागी तापर तू तले जाई कहबो हो कुआरे गलो पानी गिलास देलो तो स्त्री कोन कहबो जान कहबो जहा संग रे मुह मुह जोड़ी करी कथा आउतलो ता कोन पानी गिलास दबो भाई ना कोन एते जोरे मुंड हलौछ तुमर सेमती परिस्थिति है कि मो कहिबार तात्पर्य तुमे रोसई करूछ भाई ना भलो रोसई करूछ केते आम बसाहरु के थर जाइछ केते थर जाइछ थरे दी थर जे भलो लोक ताको पाखरे न मिसी मंद लोक संगे के मिसु
एटे जेतिके आपण माने बसछे सब सुनन ए पुओ तेनु दशरथ सार माने सुनन आज्ञा ये राक्षसी भाबुची बोधे बुढ़ा आउ का संगरे संपर्क रखिला हां बाबा के निकोस नइले मते काई आगो करी आउ भलो काम नै हतादार करू आई लव यू भाबु बड़ी बाबा फिरे भारी आउ लव यू चुप हेब हां हां मौसा से ये टिके टिके चटणी हां सा टिके टिके करतु अरे मौसा खुशी है सुन से कोन विषय तांकर पालरे बुढ़ा पूरा चिड़ी जाई हां ता बाबा कोन करबे से तो भद्र लोग तांको कुछ कहि परिबे बापा मौसा ये परशुराम भयरे लुगा पटा पिंधी गिरी हां संदेह करिछि निको सा सेति की बेले दशरथ कोन करचंती ना आश्रम रो सोई सेति के न पिंधी के न सोई निकोसा कहिला अरे ये बदमाशी बाजी द्वाली थोड़ी आज टाणी दे इरे यार संगरे संपर्क रखि गिरे मते अपादार करू हां दशरथ नारी रूपरे सोईचंती कुटीरे रे परशुराम को भय करी ये कहिला मु एठी सोईबी जेते बेले बुढ़ा आसीबो धरिबी ता बारीबी सोई पड़िछंती निजे निकोसा उठिना नारी रूपी दशरथ पाखे दशरथ तो भारी स्त्रैण राती अधेरे दशरथ चाहिँ देला गोटे स्त्री लोक सोई दशरथ डाकिले कहले किए तुमे अरे एठी किए सोईछो किए अरे मु नारी नुह मु पुरुष मोना राजा दशरथ परशुराम भयरे मु एठी आसी पहुंची तमे राजा दशरथ आस आउ काई की विलंब करबा एमनी को कथा देखो कला रे नीन नयना मोसाई अर्जुन दास को झांट गोटे गाउ कला रे नीन नयना बाबू मान आज गोटे नुआ कथा सुनो विभीषण प्रकृत रे केमिति जन्म हबो आ कोन दशरथ को ब्रह्म को नै कि थोई देला राम ताको पी देला पिला ब्रह्म सब पीले पिला होई ना हो नहीं ये नारी रूपे दशरथ विश्ववासुरी परशुराम भय येने पाइची पाखरे कामातुरा नारी काहाकू निकोसा कलरे मीन नयना प्रकृति रे स्त्री लोक पर देखा देउछ झिन बसना गोरी रे मीन नयना झिन बसना गोरी रे मीन नयना बसना गोरी हुए तनु दिबा सरकारी झुरी रे हुए तनु दिबा सरकारी झुरी रे मीन नयना झिन बसना गोरी रे मीन हसी देले खसी पड़े अमियो धारा सुंदरी सुंदरी ये झलो साय तुम ने शरण तारा झलो साय तुम ने अब बजरा जगमना सजगंडल पना माता बड़ मुखिना पाला सरी जाउछि किछि गुप्त कथा कहि देई दिबा भल कथा दे सारे सार माने सेदिन प्रीति कले दशरथ स्त्रैण किए कामातुरा नारी रूपे नारी कर लुगा पिंधिछि दशरथ कामातुरा विकोसा प्रीति कले गर्भ धारण कले जन्म नेला विभीषण
ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ବିଭୀଷଣ ଜନ୍ମଟା ଜାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହରଣ କରିନେଲେ ଦଶରଥ ଖାଇଲେ ପିଲା ହେଲା ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ନାରୀ ରୂପରେ ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ ଦଶରଥ କା ସାଙ୍ଗରେ ନିକୋଷା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବି କଥା ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାପରେ ସେ ସବୁତକ ପାହାଚ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ ମୁଁ ଯଦି କୋଟିପତି ହେବି ତା ପଛରେ ଗୋଟେ କଣ କାରଣ ଲୁଚିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ଏଇଠି ମଉସା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଦଶରଥ ଯୋଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ନା ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଉ ନଦୀ କହିଲେ ତମସା ନଦୀ କହିଲେ ସେ ତମସା ନଦୀ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କଥା କହନା ସେଟା ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଦଶରଥ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ବସୁଙ୍କର ପଦ ଶିଖି ନାହିଁ ସେ ମୂର୍ଖ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ବାଣ ତ ମାଇଲେ ଶବ୍ଦ ହଉଥିଲା ମାଠିଆରୁ ଇଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଛାତିରେ କାହିଁ ଫୁଟିଲା केवल गोटे कारण दशरथ मरिकी कौशल्या विधवा ये जेतबेले राज दरबार रे पहुंचिले राम जन्म ही सारिले किए जटायु ये सेठी चिन्हि पाले नहीं कहले को पक्षी संगे मोर मैत्र होई दीधार लुण बहि गला जटायु हां हां कहले रे सेदिन केते कष्ट रे तुमे धूम्र मंडल रे बुलुथिल हां रथ चुचई मु तुमको सुरक्षा देली सत्य करिथिल तुम पुओ राम को मते देबो बोली आज राजसभा रे मते अपमान करी फेरई दउछ मु तुमरो मैत्र नुह ये स्वार्थपर दुनिया रे किए कार जेतो बळे साधारण पक्षीटी तुम जीवन बंचे मु जीवन को पानी छड़ाई तुमको बंचेई तुमे मो पीठी के आंसी देला मु तुम पाद को चंचुरे चुंबन देली तुमे कहिलो मोर मैत्र आज राज दरबार तुम पुओ को मते देबा पड़ी पुत्र स्नेहर अंध होई आज तुमे कहउछ मु सहित गोटे साधारण पक्षी केबे मैत्र ही पारे ना चली जाउची राम मने राम तुम पुओ सत किंतु राम रो कर्तव्य गोटे पुओर कर्तव्य बापा पई जहा से राम तुम पाई संपादन करिव ना कांदी कांदी जाउची मु तुम पाखरे तुमे सत्य करितलो से चली जाउची अपमान पाई राजा बापा मोला बेले पुओ बापा पाटी रे पानी मुहेरे नियति तुमे मने रख राजा दशरथ तुमे मोला बेले तुम पुओ तुम पाखरे आउ तुम पुओ तुम मुहेरे निया देबो नै रे सेठी राम कहले गेले लो मा मैत्र सहित कृतज्ञता करिथिबारु आज मो जीवार मात्र अल्प दिन भितरे बापा को शेष निश्वास त्याग करिबा मो उपस्थिति रे बापा मरिबे ना आउ पंडित मंडली विचार करंतु जेतबेले रावण चोरी करि नै गला सीता हां ससुर जेमिति बहुर मर्यादा रक्षा करे से दिन तया होइना तकाई कहला ए बस तुम बहु को नै आउछ पंडित से कोन कला गोटिए पद म आपण मानक सुनौची उर्मिला कागरु आज एडी की बकटे पक्षी से विराट काय येबे भी पक्षी अछंती मनुष्य को गिरी देबे येबे भी पक्षी अछंती बाघ को गिरी देबे येबे भी माछ अछंती जहाज को गिरी देबे आगे आ तोर कोन 35 36 किलो हबो एडे गोटे गर्व अहंकार करू ओ से पक्षी जटायु देखिला जतो बळे मो महिषी मो बहु को नहीं जाछि रावण कोन कला ये विस्तारित करी तंतुर हु बरकिए अरे बाबू ये विस्तारित करी तंतुर ही
ବିସ୍ତାରିତ କରିକି ଚଞ୍ଚୁକୁ ସେ ରଘୁବରଙ୍କ ରଥକୁ ଭିଡ଼ିଦେଲା। କହିଲା ରାବଣ ରେ ମୋ ବୋହୁଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ରଥରେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ରାବଣର ପୁଷ୍ପକ ଯାନ ରାବଣ ମୋ ବୋହୁ ସୀତା ମୁଁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଉଦ୍ଗାରି ଦେଲା ପରେ ଇଏ କପଟି କୌଶଳୀ ରାବଣ ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ ସେ ଲୁଚିକିରି ମାରନ୍ତି। ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବା ପରେ ଇଏ ଦୁର୍ବାର ପାକିସ୍ତାନ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଛି। ଏଟା ଭୀରୁକା ପୁରୁଷ। ଇଏ ସେମିତି ପଣ୍ଡିତ ଲୁଚି ଲୁଚି କିଏ ସେନା ଦୁର୍ବାର ରାବଣ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀକି ଛେଚିଦେଲା। ଆପଣ ଏଇଠି ବୁଝିବେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ଦଶରଥଙ୍କର ପୁଅ ସତ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଜଟାୟୁ। ଆଜ୍ଞା ପରିଷ୍କାର ଲେଖା ମଉସା ସେତିକି ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମରିଛି ଜଣେ। ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ମରିଛି ଜଣେ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମରିଛି ଜଣେ। ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ସୂଚେଇ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ମହାନ ପକ୍ଷୀ ରାଜା ଦଶରଥ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ପଢିଛନ୍ତି ବୋହୂକୁ ନେଇ ଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆଗ ଦେଇଛି ଜଟାୟୁ। ହା ରାମ ହଉଛନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ରାମ ଡାକିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ମୁଦେ ପାଣି। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହାତରୁ ପାଣି ପାଇବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ରେ ରାମ। ମତେ ଟିକେ ତୁଇ ତୋ ହାତରେ ପାଣି ଦବୁ ତୋ କୋଳରେ ମତେ ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦବୁ। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରୁଟିଏ ଖାଲି ବାପା ବୋଲି ଡାକିବୁ। ସବୁ ମା ମାନେ ଶୁଣ ଶୁଆଇଛନ୍ତି କୋଳରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଠାକୁର ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉଁସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମଉସା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଟୋପେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାତ ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି। ତାତ ବୋଲି ଅମୁଦାନରେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବ ହେଲେ କାଲି କି କଣ ଆଉ ଏଠି ପାଲା ଥିବ। ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛି ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ। ଦଶରଥଙ୍କର ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ପାଣି ରାମ ପାଉଛନ୍ତି ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣବାୟୁ ନିଜେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଜଟାୟୁ ପାଇଁ ରାମ କଣ କଲେ? ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ କି ଦଶରଥଙ୍କ ପାଇଁ? ବୁଝଉଛନ୍ତି ମା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋତେ ବିଧବା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇ ରାମ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳ କାଟିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କୁ ରାମ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାଲା ଗାୟକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଆପଣ ମତେ ନମସ୍କାର କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁକିରି କିଛି ନ କହିବି ଏ ବାପା କହିବେ ଇଏ କେଡ଼େ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲେ। ମୁଁ ମୋ ମଞ୍ଚରେ 12 ରାତି ପାଲା ଗାଇଲା। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବୟସରେ ମୋଠୁ ସାନ ହେଲେ ବି ମୁଁ ନମସ୍କାର କଲି। ଏଡେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଗାୟକ ମତେ କିଛି କହିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାମ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। 3 ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ସାରିବା ପରେ କହିଲେ ମୁନୀନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ବେଳେ
ଆପଣ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଲେ ଭଲରେ ଭଲରେ ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳ କାଟି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେର। ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷି ସିଧା କହିଲେ ରାମ, ସେଦିନ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲ, ଆଜି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହ। କାରଣ ତୁମେ ରାବଣକୁ ମାରି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରି ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଛ। ମଉସା ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଚୋରି କରିଥିଲା କିଏ? ନା ରାବଣ। ନା ତୁମେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ସବୁ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତା କଲ। ସାର୍ ରାମ ଠାକୁର ସେଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, କାହାକୁ? ନା ରାବଣ। ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ମୁଁ ରାବଣ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ଟିକେ ଏଇ କଥାକୁ କାନ ଡେରନ୍ତୁ। ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କୁ ରାମ କହିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ର ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି। ମରିଛି ଜଣେ, ଯୋଉ ଜଣକ ମରିଛି ତାକୁ ରାମ ମାରି ନାହିଁ। ଇଏ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିକି ରାମ କହିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ମାରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମରିନାହାନ୍ତି। ମରିଛି ଜଣେ, ଯୋଉ ଜଣକ ମରିଛି ତାକୁ ରାମ ମାରି। ତାର ଅନୁରୂପ ଅଛି। ବେଲାଳ ସେନର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି, ପଚାରିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ହେ ଠାକୁରେ, ଆପଣ ତ ଶପଥ କରିଥିଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ବେଲାଳ ସେନର ଛିନ୍ନ ମସ୍ତକ କହୁଛି କଣ? ଗୋଟେ ଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କୁସୁମ କହିଲେ ହେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଭାତୃ ବିବାଦର କାଳ ବୈଶାଖୀ ଝଡ଼ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ମରିଛି। ଯୋଉ ଜଣକ ମରିଛି ତାକୁ ଏ କୃଷ୍ଣ ମାରି ନାହିଁ। ସିଏ ଜଣକ କିଏ? ଇଏ ଜଣକ କିଏ? ଏଇଠି ଟିକେ ସପ୍ତ ପାହାଚ ବିଚାର କରିବା, ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ମୋ ପାଇଁ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରି ବସିବେ ଶେଷ ଯାଏ ଶେଷ। ମଉସା ତାହେଲେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମରିଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ମରିଛି। ମରିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ସେମିତି ପୁଣ୍ୟ କଲେ ମରିବ ନା, ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ନ କଲେ ମଣିଷଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ହବ, ନିକୃଷ୍ଟତର ହବ। ଜୀବନ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଭୁଲିଲେ 84 କି ଯିବ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚରେ ତାର କିଏ ଥିଲେ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣେ ନା। କୈକେୟୀ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ରାମ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର କୌଶଲ୍ୟା କଥା ନା ନାଇଁ? ଶୁଣ, ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମା, ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ବେଳ ଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମତେ ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଟେକା ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାମ ପରି ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ କାଳ ଲାଗୁନି ସାରିଦେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନିନ୍ଦାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଆଜି ପଥର। ଇଏ କଥା ମତେ ଆଘାତ ଦେଇ, କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାତା ବୋଲି ନ ଡାକିଲା। ଏଇ କଥା ତ କହିଦବ। ମୋ ପୁଅ ମାତା ନା ଡାକ
ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଲେ ମାକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ ହବ ମୋ ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ବୋହୂ ମାନେ ଯଦି ପୁଅ ମାକୁ ମା ବୋଲି ନ ଡାକିଲା ଭାରି ବାଧିବ ମା ବୋଲି ନ ଡାକିଲେ ଭାରି ବାଧିବ ଏତେ ଅସହ୍ୟ ଆଜି ହଉଛି ମାତୃ ଦିବସ ନାଇଁ ସେଗୁଡା କଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସ ଖାଲି ମା ମା ଡାକିଦେଲେ ହବନି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯୋଉ ପୁଅ ଉପରେ ବାପା ମା ଖୁସି ନୁହଁ ସେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି କରିପାରିବେ ଏବେ କୌଣସି ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବିଧାନ ସଭାର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ତା ବାପା କହିବ ବାପାରେ ମୁଁ ଶପଥ କରିଛି ଗଲୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ ସେ ତା ବାପାକୁ କଣ କହିବ ମୋ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ମାଳରେ ନଚେଇବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ରାମ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଧାନ ସଭାର ସଭ୍ୟ ନୁହଁ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ରାଜା ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କେହି କହିଲେ କହିଲେ ରାମରେ ସମସ୍ତେ ମତେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଭରତ ପରି ପୁଅ ମତେ ବୁଝି ପାରିଲାନି ମତେ ଏଯାବତ ମା ଡାକି ରାମ କହିଲେ ର ମା ତୋ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଚକୁ ଯିବି ପାହାଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଭରତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ये दुनिया रे सबुठारु मनीष पाखरे बड़ किए जानिछु किए भाई कह दुनिया रे किए मा आपरी आसीना बड़ आसीना बड़ ये दुनिया रे मां थारु बड़ केही नाही लो ना कला मारो से न हमारा आदर जगतसिंहपुर रे मारो कोन डाकटी मधुर तू गोटे के माखना रे मिजौ मा पाढ़ी देवा सदा मौसा दिने गोटे मार पुओ होइथला मु भी गोटे मार पुओ मां जदी भात थाली बाढ़ी देइछि पखाळ गंडिए अंसा आलू भजा टिके देइछि पुओ चिडुछि मु सब दिन ए आलू भजा खाइबी माता मुंडू को आउसी देई कहबो धन रे खाइ दे मु बापा को कहिबी से हाटरू पनी परिबा आइले मो बापा को भाजी करी देबी मो बापा पेटे खाइ चुप हे बस विकृतिया कथाबार्ता तांकरी बसा घुर जाइछि किंतु स्त्री जदि पनी परिबा किछि नाही आपण आलू टिके स्त्री भाजी देइछि आपण कहबे मु एगुडा को खाइबी स्त्री कोन कहिबो जानो काई मु कोन मो बापा घरु आनछंती ना कोन एई होछि मां और स्त्री भितरे फरक आपण माने निजे विचार करंतु मां आज्ञा मोरी गां रे गोटे पिला को छोटा से दिन कहि देइतिली ता मां दौड़ी आइला कला कोके कारण मो गां रे जेते सब मो ठारू 20-30 वर्ष बयस रे बड़ नारी माने से माने मोर बहु हिसाब ससुर हिसाब मु तांकर सब तक 80-85-70 वर्ष रो बुढ़ा माने सब मोर भाई आपण सेही सब बुढ़ा भाई जने बसु ओलहु ओलहु गली पइला एमती बाड़ी धरि के सब गली सेगुडा को नाही सोना दास जाते के मु सेही कहली मु कहली गोटे झांझ मृदंगाणी बजै देले इदांता एगुडा को काई बाजिला सब बुढ़ा कहला हमें बागर देखिबु जाई पुणी बस वाला 3000 टका बहुत श्रद्धा करंती से मान आ सेही मानक आशीर्वाद मु आज एते बात आगे बस विवेक मंडली ज्ञानी मंडली विचार करंतु से बहु बाहर लागला कोके तू गायक होइछि मो पुओ को छोटा कहलु नाय मा मोर भूल हो जाइछि मोर भूल हो जाइछि छोटा पुओ के पाऊ पूजा मां को चाटी दउ थो कला पुओ हे पछे छोटा के
ଆପଣ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ କି କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିପାରିବେ ନା 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 ତା ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହିବେନି ସାର୍ ସେ ଅଭିଶାପ ଦବ ନାହିଁ ତା ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡିବ ଯୋଉ ତାକୁ ହରିହର ବ୍ରହ୍ମା କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ। ଏଇ ମା ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରିଲା କାଳୀ ରୂପ ଧରିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶୋଇ ପଡିଲେ ଗୋଡ ଧୋଇ ଦେଲେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣ ମା ସେଦିନ ମହିଷାସୁରକୁ କେହି ପାରିଲେ ସେ ମାକୁ ଡାକିଲାରୁ ମା ଯୋଉ ନାରୀ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିମୟୀ ସେଇ ପାଳନକାରିଣୀ ସେଇ ସଂହାରକାରୀ ତା ପାଖରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବଳିଯିବ ନା। ତେଣୁ କରି ବିଶ୍ୱ ମାତୃ ଦିବସରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା କହିଲା ଭରତ ତୁ କଣ ପାଇଁ ମାକୁ ମା ଡାକିଲୁ? ଭରତ ସେଇଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରରେ ଗର୍ବରେ ଘୃଣାରେ କୈକେୟୀ ମାଙ୍କୁ ମା ଡାକିନି ବୋଲି କହୁଛି ମୋ ମା କେବଳ ମୋ ମା କୌଶଲ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମା କୈକେୟୀ ମା ଡାକିନି। ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କୈକେୟୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାମ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ऋषि मुनि माने आसीचंती आशीर्वाद करिवे राम राजा हेबे कुलगुरु वशिष्ठ ठिया हेचंती भरत हाथ जोड़ी देले कहले केवल मो मां कौशल्या मनरे दुख हेबो बोली मु मो मां कैकेयी मां डाकी राम पचारले मां कौशल्या मनरे कोन दुख देखम तू केडे बड़ त्याग कहिले आज भरत आपण जतबेले जंगल को जाइछंती मो मा पाखरे पुओ नाही ना मो मा ठिया हेथिबा अवस्था रे मु जदी मो मा कैकेयी की मा डाकिबी मातृ हृदय ए कांदीबो लुहा पड़ीबो झरी पुओ हिथो आ गोटे जार पिला पिली नथिबो से जार पिला माने जते बळे मा कहि कि ता कोळ कोळ पड़ी जाबथिबे जो मार पुओ झियो नथिबो ता सुस्त मातृत्व कांदी 14 वर्ष काल आपण रहिले नि जंगल रे रहिले मु जदी मो मा को मा डाकी देबी को कहि गई की मो मा कौशल्या छाती पाटी दी मु सेठी सिद्धांत नेली जो दिन मो भाई राम आसीबे ए मो मा कौशल्या को मा बोली डाकी मु सेई दिन मो मा कैकेयी डाकीबी छाती पाटी गला करे कहले मु केड़े दाई रे केड़े आप सब राम ठाकुर जंगल को गला दिनु मौसा नंदी ग्राम रे कठौ रखी पूजा कले भरत देश रे कोन समस्या पड़िले से कठौ को पचारि कि से राजनीति करन पिला मान सब सुनो कि आदर्श परिवार रामकर सीतांकर पंडिते 14 वर्ष जंगल रे काल काटिला बेले केबे शारीरिक मिलन होई सन्यासी जीवन यापन कले नंदी ग्राम रे भरत केबे नारी सहवास करिला हजूरे मौसा शत्रु लक्षण चली जाइछन्ति स्त्री की उपेक्षा करी शत्रुघ्नकर स्त्री श्रुतकृति दिने बुलुचन्ति राति अधरे राज दरबार आज्ञा लक्ष्य पड़ी गला काहंकर कौशल्या डाकिले कहले लो मां राति अध हेलानी तू कोन सोइनु ना नाई मा निद नाई ना जा
ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ଯା। ସେଦିନ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ପୁଅ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ନ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ପଚାରିଲେ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲେ ମା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ତୁ କଣ ଏଠି ଯାଉଛୁ? ନା ନାଇଁ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କି ନାନୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ରହିଲେ ଭରତ ଭାଇ, ମାଣ୍ଡବୀ ରହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ପରି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ଭାଇଙ୍କର କେମିତି ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ପର୍କ? ଉର୍ମିଳା ନାନୀ ରହିଲେ ଏଠି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଲେ ସେଟା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ସମାଜରେ ଭାଇ କେମିତି ଭାଇ ଠାରୁ ଭିନେ ହେଇ ଭଲ ଘରେ ରହିବ, ଭଲ ଖାଇବ, ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ, କେବଳ ଭାଇ ଭାଇ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ସାହିତ୍ୟରେ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଇଏ ତିନି ଭାଇଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୁତକୀର୍ତ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଥିଲେ ବି ୟାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଅଲଗା, ୟାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଭାଇ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧେ ଲଭିବା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଠୁ ବଡ ଧନୀ ହେବି, ମୁଁ ତାଠୁ ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବି, ମୁଁ ତାଠୁ କୋଟିପତି ହେବି, ଭଲରେ ଖାଇବି, ଭଲରେ ଶୋଇବି, ଭଲ ଘର କରିବି। ଭାଇ ବେକରେ ଭାଇ ଛୁରୀ ଦଉଛି। ମଉସା ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇକି ନ ଦେଖିଲେ ବାଇଆ ହୁଏ, ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇ ପାଇଁ ଜୀବନ ଛାଡିଯାଏ, 5 ଥର ପଚାରୁଥିବ ବୋଉ ଭାଇ କାହିଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିନି, ଯୋଉ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ବସିଥିବେ, ଶାଖା ଟିକେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସାନ ଭାଇ ଏଡେ ଚତୁର ତା ଶାଖରୁ ଆଣି ଖାଇଦବ। ବଡ ଭାଇ ପଚାରିବ ମୋ ଶାଖା କାହିଁ, ସାନ ଭାଇ କହିବ ଦେଖିଲୁ କାନ୍ଥରେ କେମିତି ବିଛା ଚାଲୁଛି, ସେ ଚାହିଁଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଶାଖରୁ ଆଣି ଖାଇଦବ। ହେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହେଇନି? ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଭିନେ ହୁଅନ୍ତି? ଯଦି ଭାଇ ଭାଇରେ ଏତେ ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇରେ ଏତେ ପୁଅ ଆତ୍ମୀୟତା, କଣ ପାଇଁ ଭିନେ? ଆପଣ ଭିନେ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିନେ ହେଇଛି, ଜଗତ ଇଏ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଭାଇ ମାନେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଭିନେ ହଉଥିଲେ, ଏବେ ଟିକେ ଠକଟାକେ ଭିନେ। ଏଇ ତ କଥା। ତମର ତ ବାରରୁ ଭିନେ, ତୋର ଗୋଟେ ପରିବାର, ତୋର ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି। ତୁ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ତୋ ବାପା ମା ତୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ତୁ ବାପା ମା କାହିଁ ଏମିତି ଅନାଦର ଶାଶୁ ବୁଦ୍ଧିରେ? ଆଉ ତାହେଲେ ଅସଲ ମନ୍ତ୍ର ପାଣି ପଡୁଛି। ଏବେ କଣ ତୁ ବାପା କହୁ ବାପା ଡାକୁନୁ? ଯୋଉ ଦିନଠୁ ପୁଅ ବାହା ହେଲା ଆଉ କଣ ବାପାକୁ ବାପା ଡାକୁଛି? ସବୁ ପୁଅ ନୁହଁ, ଏବେ ବି ପୁଅ ବୁଢା ହେଲାଣି, ବାପାକୁ ନ ପଚାରିଲେ କିଛି କରିବେନି। ଆଦର୍ଶ ପରିବାର ଅଛି, ସନାଦାସ ସବୁ ପରିବାର କହିପାରିବେ ନା। ଯେମିତି ବାହା ହେଇ ସାରିବେ ହେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିବେ ବୁଢା କୁଆଡେ ଗଲା, କଣ ଯେମିତି ବାହା ହେଇ ସାଇଲୁ ବାପା ହେଇଗଲା ବୁଢା, ବାହା ହେଇ ସାରିଲେ ବୋହୁ ଆଇଲା, ବୁଢୀ ଖାଇଲାଣି, କଣ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ରେ ମା ଡାକ ପଦେ ଶୁଣିଦେଲେ ଭାରି ଖୁସି। କଲା ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଡାକ ଅଛି ବାବୁ, ମା ଡାକ କେଡେ ମିଠା। ଆଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ପିଠା ଅଛି ବାବୁ, ମିଠା ତ ଆରିସା ପିଠା। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଡାକ ଅଛି ମଉସା, ମା ଡାକ ଠାରୁ ମିଠା ଅଛି।
टिके मो मां मान सब सुनो आजि काली मु भी मो परिवार रे मम्मी डाक सुनु आमे हो डाकइनु मो सानो बो भाई बौर पिला माने ताकू मम्मी डाकु गोट मौसा गोटे पुओ ता मां को डाकुथबो मां से पुओ ठिया बो मां ठिया सेपटे गोटे मां को ता पुओ डाकुथबो मम्मी से पुओ ठिया बो मां ठिया र ये पुओ डाकिबो मम्मी ये पुओ डाकिबो मां कोउटा आपन तो कान भलो सुनिबो जो पुओ पिला दिनु मम्मी डाकिछि गोटे भयंकर सर्प देखिला कोन कहबो इलो बो मम्मी कोडे मिसर देश रे मनीष मरि गले ताकू कुहा जाय मम्मी तेनु मम्मी डाकिले आसीबो नै स्नेह या आधुनिक जुगर डाक आम नुआ वर्ष पणा संक्रांति की आमर मने नाइ इंग्लैंडीय मानकर नुआ वर्ष जनवरी 1 आमर भारी मन दुनिया रे जते डाक छै बाबा मा डाक केडे मिठा दुनिया रे जते पिठा अछि पुनी मिठा थारी मार आशीर्वाद जो पुओ ऊपर थबो से पुओ कोठी हारिबो नाही उकेई पकाई कई भरत आपण विचार करनांती लक्षण एते कष्ट करी सेवा कला राम सीता किंतु भाई बोली पदवी पाइले के से भरत योग्य भाई बोली भरत को राम सिद्धांत कले काई लक्षण 12 वर्ष खाइले 12 वर्ष सोइले 12 वर्ष मैथुन कले रामकर कुटीर को जगिकिरी बसिले से आदर्श भाई हेबे ना भरत आदर्श भाई हेबे लक्षण केवल भरत को चिन्ह पारि भरत को चिन्ह पारिलानी भरत आसुची कोटौ बरकी लक्षण कहउची से आसुची सैन्य सामंत को आनी हमको आक्रमण करबे ना ना भरत परि योग्य भाई ईश्वर मिलिबा अवश्य लक्षण को जदि राज्य भारत कथा कहि थांदा सुमित्रा भरत परित्यागी लक्षण हे पारि नथांते भरत ही सम भाई कौशल्य मां डाक सुनिबा परे भरत डाकिबो ता मां कइकेई की मां कुंडेही पकेले रे मु कोन राम को भलो पाए रे भलो पाए सबु थारु पंडिते राम को किए भरत किंतु मौसा भरत जति की राम को भलो न पान कइकेई जति की राम को भलो न पान कौशल्य जति की भलो न पान सुमित्रा जति भलो न पान आउ गोटे नारी अयोध्यापुर रे राम को सती की भलो बुझिया ना कइकेई कौशल्या सुमित्रा भरत लक्षण शत्रुघ्न जेति की भलो न पांती अयोध्या राज्य रे सब नर नारी आज्ञा गोटे बुढ़ीटिए राम को भारी भलो पाए अयोध्या रे तारी पाई राम आजी तांकर अप्रकटता को प्रकट कर से बुढ़ी कथा से कोई नहीं से कोई ना से बुढ़ी नर कंकाल शरीर को नहीं बसिसी पिपीली गछ मूल रे कांदुची राम बन रुखे तू राम मोर स्वामी समस्ते ये निंदा कले जे मु अयोध्या दूर को चली आसी पिले माने से अन्य केही नहीं से नर कंकाल शरीर को नहीं बसिथिबा पिपिली गछ मूल रे मंथरा टिके सार माने विचार करंतु कौ कइकेई से दिन परा कइकेई जेमिति सुनिले राम राजा हेबे रत्नहार देई देउते मंथरा होची प्रकृति रे मां आज्ञा
কিন্তু সেদিন ভুলি যাইଥିଲେ ଯୋଉ କୈକେୟୀ ପାଇଁ ରାମ ଅପ୍ରକଟ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବେ ବୋଲି ସେଦିନ ପିଠା ଖିଆ ଠାରୁ କହି ଦେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ଶୁଣିକିରି କହିଲା ମନ୍ଥରା ଯେ ରାମ ରାଜା ହେବେ, ମା ସେଇଠି ମାତୃତ୍ୱର ସ୍ନେହରେ ବିହଳିତ ହୋଇ ରତ୍ନହାର ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଥା କହିକିରି ରାମକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଠେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଭାଗବତରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପିତୃଦେଶେ ବନବାସ ପୁରିଲା ଦ୍ୱାଦଶ মৌসা এ পদ ঠিক না ভুল? ঠিক। যদি ঠিক ସବୁ ରାମାୟଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ। 14 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଦଶରଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏ ଭାଗବତ ପଦ ତ ଭୁଲ ହେଲା। ଚୁପ ତ ମନକୁ କା ଜିଭରେ ହାଡ଼ ହେଲାଣି ଭାଗବତର ନାଲିକାରେ ମାରିଦବ, ତାହେଲେ ଠିକ ହବ କେମିତି? ଏମିତି ପାଲା କର ଛାତି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଯାଉଛି କାଇଁ ତୋର କିଏ ଘୁଷାମତ କରିଦେଲା? ଆଜି ଜାଣି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ସେ ଗାଇଲା, ନହେଲେ ସବୁଦିନେ ଠକି ଠକି ଯାଇଛି। ହଁ 11:30 ଗାଇ 4 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ କମ। ଶୁଣ, ଦଶରଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ପିତୃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବନବାସ। 14 ବର୍ଷ ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ 12 ବର୍ଷ? ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଖୋଜିଲେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଲଙ୍କାର ଇତିହାସ। ଲଙ୍କା ଆଗ କିଏ ରାଜା ଥିଲେ? ତ ମନକୁ ରାବଣ ବାପା ତ ଭିକ ମାଗି ମାଗି ତା ଦିନ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କୁଡ଼ିଆଟେ କରି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ତା ପୁଅ ରାବଣ ଲଙ୍କାର କେମିତି ରାଜା ହେଲା? ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବସନ୍ତ ମହାବୁଢା ମୋଦି ଭଳିଆ ଦେଖା, କହୁଛି ସୋନା ଦାସ ଟାଙ୍କିରେ ମାଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ତ ଟାଙ୍କିରେ ମାଲେ ବୁଢା। ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣ ତା ବାପା ତ ଭିକାରୀ, ଋଷିମୁନି ମାନେ ଭିକାରୀ ନା। ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କୁଡ଼ିଆଟେ କରିଥିଲେ। ତା ପୁଅ କେମିତି ହେଲା 14 ଭୁବନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପରେ ରାଜା? ତା ଭିତର କଥା କଣ ଜାଣିଛୁ? ନୃସିଂହତା ଏ ମଲା ସାପ, ତାର ଭିତର କଥା ରାବଣ ଝିଆଣିଆ ସତ୍ୱରେ ଲଙ୍କା ଗଣ ପାଇଛି। ତୁ ବଥିରେ ତୋର ତୁ ତ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ତା ଘରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ପିନ୍ଧି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଭାରି ଘାଣ୍ଟ। ଇଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମ ସାରୁକୁ ଦାବି ଦେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ ନୁହଁ, ୟାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ତୁ ଖରା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ, କଣ କହିଲୁ? ମାନେ ତୁ ମୋ ପାଳିଆ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆଜି ଆମ ଗାଈକୁ ଦାବି ଦେବା। ସେଇଠୁ କାହାର? ସେଇଠୁ ଇରେ ଏଇଠି ଏ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଲୁଚିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁ ତା ପାଖରେ ରହିବୁନି କାହିଁକି? ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ସେ ମୁଁ କହୁଛି, ନ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପଇସା ନେଇ। ତୁ ବାଛି ବାଛିକିରି ଧତଡା ମାଲକୁ ଆଣିଛୁ, ଗୋଦାମ ତଳି ପାଳିଆ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟାଏ ମେନେ, ଆଉ ସବୁ ଗୋଦାମ ତଳି।
डाकिल मो सागर धरिबे केमती काहाकु 500 काहाकु 300 काहाकु 600 तांकु तो कई डाकिलेनी आकर सब दिन 500 हेले बेस मो भारी जा आगरे मु टंका नै थोई देबी तो घरे तो भारजा बोले मामल चारी जणा पड़छ मो भारजा खुशी हेइबो हेले ऊपर वाला खुशी ये मानकर मजूरी काटे ना तू एठी केवल यांकु ठकुनु अनुष्ठान को ठकुछु केतेटा गीत आज बोलेछु बा बोली बोली किली राम पाखरे ताकर जगन्नाथकर बोललानी से लोक मते कहू मु काली पळै जिमि काई ना मो पाखरे गीत नाही से पुरुना पुनी पुनी सड़कु जिबि नै रावण झियाना सतरे लंका गड़ पाई ये बे सरकार कहिछि पुअर जति के अधिकार से बेटु है रावण पूर्वरु लंका रे थिले के कुबेर कुबेर बापा के सेही कुबेर मा लगा भरद्वाज को कन्या भेद बन्नी केते स्त्री ना जोड़े स्त्री नृसिंह तार दीटा स्त्री नो की रा ये जति के आपन माने बसछि सब सुनन मो स्त्री कोडा मते खाइया दउनी या स्त्री के कोना सब खाइया तू आज यो अवस्था रे काई की पाला को आछ तू पाला लगाइले पैसा न नेले से बहुत ते घरे फरेइबो नै से ड्राइवर डोछु ये रा कोले माने करना रावण पूर्वरु लंका रे किए थेले कुबेर बापा किए तांको स्त्री किए चुप चुप वेद वर्णी कोन प्रभु चुप ये वेद वर्णी और गर्भरु विश्वमांत औरसरु जन्म नेले कुबेर मौसा ये कुबेर केमिति पाइले लंका आगुरु लंका रे किए थिले कवि सम्राट उपेंद्र भंग वैदेही सविलास इरे ये वही सेटिंग तू मोरी ठौ नै मते मियाऊ वो कला ये विद्युत के सो वंशर दात मारी सुमारी सबु तोते मुई सिकेछि मने पका झांजो मुदंग डायलॉग डेलीवर तू पकौ न मु तते कहली होता झांजो मुदंग डायलॉग डेलीवरी ऊपर नाछि ना ये कोन मु कले तार रिदिमी रहिबो रिदिमी कोन ये जानि छु मु यात्रा पार्टी मु जगतसिंहपुर जिल्ला रे सब जाक यात्रा सृष्टि कोन बजौथली र से कोउ थरे बाजे गीते रे सेई ठो से न हेले गीत बोली हम ता ना कोन हारनिया कोन हारनिया हो गोटे रोग सेटा हारमोनियम ए हारनिया बाजेई नै हारमोनियम बाजे ना रा गेडु लंका रे आगुरु किए थिले दीटा पाहचर मीमांसा पर पाइले आरु पाहचर कहि कला विद्युत के सब वंशरे दात मारी जे मारी सुमारी जे पर बुढ़ा देखैबो केमिति आसन करी गोटे अनुष्ठान रे 5000 टका नै आई एमिति कांदिला कांद तो मारिबनी एठी मारिथला कोन एमिति करथला लुह गळी पडला मौसा 5000 टका से ताकू ये आंकना कोन ध्रुव भाई निच्छक भाबे रे छपेछि बुढ़ा आउके पूरा परिष्कार किंतु परिष्कार बोले बुढ़ा रो लॉस होबो खै खै जो 800 टका रे गामछा दे देनी नै जीवे ये कहला ना ना मु 1500 टका रे गामछा दे
ବିଦ୍ୟୁତ କେଶ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ। ତା ପୁଅ ସୁକେଶ, ତା ପୁଅ ମାଳି, ସୁମାଳି, ମାଲ୍ୟବାନ। ମଉସା ଇଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବ୍ରହ୍ମାବରରେ ବଳିୟାନ ହେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାବଣ କେମିତି ଝିଆଣିଆ ସତ୍ୟରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପାଇଛି। ଇଏ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କିଏ ସେ ନା ଇଏ ମାଳି, ସୁମାଳି, ମାଲ୍ୟବାନ। ସେଇଠି ଦେବତା ମାନେ ଡାକିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣାଉଛି, ପୁଅ ଆଜି ସରି ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣାଉଛି ଜୟଦେବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇବ ନୃସିଂହତା ଆଉ ସୋନା ଦାସ କଣ ହଳଉ କରିବେ? कैलाश्री तो कमला कुच मंडल हे हरि जयदेवंकर गीत गोविंद को मौसा पांचटा स्वर सेटिंग कर खाली आ गोटे स्वर पकाउची सुन रे फटा काटिया लुसे होता कला दिनमणि मंडल मंडल हे दिन बाबार टिके खाट मारि मारि रह काई मंडल मंडल अक्षर देखलो कोन काई मु तुम मान को हल्का करू तुम भीतर दीटा सोई पड़न मु करबी नै मोय छाजी सोई पड़िया चिक 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 कर दो कला दिनमणि मंडल मंडल हे मणि प्रकार डाकुचंती किए देवता माने मारी सुमारी माल्यवान प्रचंड युद्ध करचंती ब्रह्मावरर बलियान होई रावण झियानिया सतर लंकागड़ केमिति पाइबा आज गोटे इतिहास हम आपन कागरे कोटी आउ केमिति डाकुचंती हे हरि एते के नाम कमे बिना पढ़ै हे हरि ये अभिनव जलधर सुंदर हरि हे जेतिकी आपण माने बसछन सब सुनम सेई मौसा जत बळे ये देवता मानक संगे युद्ध कले तिनी भाई के माली सुमाली माल्य
ये डाकिले प्रभु कौन कले देखंतु भंज केमिति लिखि कला विधु समरे ज्योति ज्वलित विधु समरे विधु समरे विधु कहले चंद्र चंद्रंक परि ज्योतिर्मय के विधु समरे विधु कहले देवता समर कहले युद्धरे एटा भंज साहित्य पहुंची गले कोउथरे मौसा ना से आरोहित कोन आरोहण कले ना ओही ओहित ओही कहले सर्प सर्पर अहितकारी गरुड़ पृष्ठरे बसी भगवान विष्णु गदा वज्र गदा कहले कौमोद पद्म विष्णु पद्म ना कौन र आज तो सरी जाउछि पाला नुआ कथा किछि कहि देबी अच्छा मौसा आपण पढिचंती भगवान विष्णुकर चारिटा हाथ चारटा हाथरे चारिटा आयुध शंख ना होछि पंचजन चक्र ना सुदर्शन इबु गदा ना कौमुदकी हेले पद्म ना कोन अमर कोशरे पद्म ना नाई भगवान विष्णुकर शंख नाम पंचजन्य चक्र नाम सुदर्शन गौदा ना कौमुदकी हेले पद्म ना अमर कोशरे नाई रे पुराण पुस्तकारे मौसा कोन खाली भगवान विष्णु पद्म धरन ब्रह्मा पद्म धरन लक्ष्मी सूर्य ताले एमान जो पद्म धरंती तार ना कोन बही होउची ब्रह्म पुराण कवि हेले व्यास किछि सिखिनी आज्ञा खाली ए प्रहलिका करी एमती अंग भंगी करी पाला करे आ आसुदा वर्ष के डाकिबे सनादास संगे तार गोटिए पाला नाही 80 90 रात मु गाय कला द्वितीय पदार्थ जगदीश भुजे विवास पदमना वो रा गोटी गोटी करी बुझाई दो बाबू रे द्वितीय पदार्थ जगदीश भुजे भीष्मांत राधा गोविवास पद्म आ स्वयं भुवाच कर गृहिण रवि प्रिया नाम सार साक्ष्य गोळेबार प्रश्न नाही सोनादास पिला माने सब मन रख द्वितीय पद जुक्त अभज्र द्वितीय पदार्थ एटा संधि करियो पाठ पढ़छि द्वितीय पद होछि भगवान विष्णुकर पद्मरा नाम द्वितीय पदार्थ जगदीश भुजे जगदीश नारायण तांका हातरे द्वितीय पद्मना पद नाम पद्म भीष्मंतरा मां लक्ष्मी कर पद्मन नाम भीष्मंतरा स्वयं भुवा होछि कर गृहिण कइले ब्रह्मा धारण करंती स्वयं भुवा पद्म रवि प्रियाज नाम सार साक्ष्य रवि प्रियाज कुत अबज कइले पद्म चामर देला चामर देवे तो रेस्ट का पापा ये पुओ बेलुटी आनी दे थला कॉलेज रे आसी खरा तरर संसबाउ गाड़ी खोइ दे बेल हाउ कोन बापा तुम हैं सत्यजित रो से सत्यनारायण मंगल विधान करंतु ये जो क्षेत्र रे विद्या अध्ययन करूची ये अधिक नंबर रखी डिग्री हासिल करू बापा मांकर नाम रखू बोला आनंद देखबा ही बोला पुओ
10 ଥର କହୁଛି ମୋର ପେଟ୍ରୋଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠିଯିବ ଟଙ୍କା ଦିଅ। ତୋର ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବାକୁ ବଳ ପାନେ ଗାଡି କାଇଁ ଆଣି ଯାଇଛୁ ଭଙ୍ଗା ଗାଡି ବାବୁରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଯେମିତି ସୈନିକଙ୍କର ଦରମା ଦେଇନି ସେ ଇଏ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର 2 ମାସ ହେଲା ଦରମା ଦେଇନି। ମୋ କାଇଦା ଶୁଣୁ, ଆଗ ଆଡଭାନ୍ସ ନବୁ ଯେମିତି ତା ଉପରେ ତୋର 10,000 ରହିବ। ରବି ପ୍ରିୟା ଯୋଉ ନାମ ସାର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପଦ୍ମ ଧରନ୍ତି ତା ନାମ ହଉଛି ସାର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ମଉସା ଇଏ ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଧରି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ ନା 2 ଭାଇକି ମାରିଦେଲେ। ମାଳିକି ମାରିଦେଲେ, ମାଲ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। পেশিয়া নারী যেমিতি রাজদণ্ডু আসিকি ডরিকি লুচিকি পলায়, ইয়ে মন্ত্রী প্রহস্তকু ধরি সুমালি যাইকি লুচিলা। সেতবেলকু বিশ্রবাঙ্গ ঔরসরু বেদবর্ণিক গর্ভরু জন্ম হইগলেনি কিয়ে? কুবের। কুবের দিনে মা কু পচালে গলে, মা আমি এ জঙ্গলরে ফলমূল খাইকি কেতে দিন বঞ্চিবা? মু চাহুছি বিশ্বরে বড় ধনী হেবি। চুপ চুপ। মা কইলে কইলে যদি ধনী হবু কাকু? তা না আগুর কুবের নথিলা, থিলা বৈশ্রব। কইলে তু তপস্যা কর। না কাহাকে তপস্যা করিবি? না ব্রহ্মা। কিয়ে কହୁছি? বেদবর্ণী কହୁছি তা পুଅ বৈশ্রবণ। বিশ্রবাঙ্কর আগ বাহার যাক তপস্যা কলা ব্রহ্মা। মৌসা ব্রহ্মা কেমিটি ডাকিলা? আপনার যেমতি জয়দেব লিখিছন্তি কৃষ্ণଙ୍କ উপরে গীত গোবিন্দ, কবি অমরু লিখিছন্তি ব্রহ্মাଙ୍କ উপরে গীত লোকেশ। এ বহি মলাট সে দেখিনি। গোটিয়ে পদ তু মোরি আগেরে গায়, গোটিয়ে পদ শুন। ব্রহ্মাଙ୍କୁ ধ্যান করছি বৈশ্রবণ বড় লোক হব, ধনী লোক হব। জঙ্গলরে ফলমূল কেতে দিন খাইব বিশ্রবাস। হরি প্রলয় প্রবণ স্থিতিস্থাপক হে হরি। পিতৃ উদ্দেশ্যে বনবাস রাবণ কেমতি ঝিয়ানিয়া সতর লঙ্কা গড় পাইলা, ইয়ার ভিতরে দুইটা সমাধান হলো। মৌসা ইয়ে ভগবান ব্রহ্মাଙ୍କୁ তপস্যা করিবা পরে ব্রহ্মা পਹੁंची কলে, পুଅ মু তো তপস্যারে খুশি, তু যাহা চাহিবু মু তোতে তা দান দেবি। এড়ি কি পকটে পুଅ, তু এমিতি তপস্যা করি মু আস্থান কম্পেই দেইছি, তোর কোন দরকার? हे ब्रह्मदेव, हाँ जेंते संसार भितर मु गोटे बड़ धनी भी सेठी गोटे कौलस कर बड़ धनी हबु तथास्तु। मुंडिया मारी ये पुओ मुंडिया मारिला परे पचाला के जल्दी बड़ धनी हेबी मु रहिबी। आपन को पाखरे जदि अधिक टंका हबो आपन घर खंडे करिवे, जागा केले घर करबे ना? कहले मु जदि बड़ धनी हेबी मु रहिबी ना यही जगह रे रहिबु। तू सिंहल दीपरे ना सिंहल दीपरे आगु किए थिले बस तार इसी बाहर कर रहिबु ना? ता पूर्वरु काले किए थिले कि नाही? से तो मरु इसी बाहर लानी
ପଚାରିଲା କୁବେର କହିଲା ଏ ସିଂହଳ ଦୀପ କଣ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପରାହତ କରିଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଭାଇ ସୁମାଳି ଲୁଚିଛି ପଣ୍ଡିତ କୋଉଠି ନା ପାତାଳପୁରରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଶୂନ୍ୟ ପାଇକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରହିଲେ ସିଂହଳରେ କିଏ ତା ନାଁ ହେଲା ପଦବୀ କୁବେର ବଳଧର କୁବେର ପଦବୀ ପାଇଲା ଶୁଣୁଛି ଦୂରରେ ଥାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିରକ୍ତ କାହିଁ ସେ ନେଇ ଯାଇଛି ସେ ସେଟା ଆମ ଭାରତ ଏବେ ବି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯଦି କଥା ହବ ଲୁଚେକେ ଶୁଣିଛି ସୁମାଳି ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି କି ନେଇ ଯାଇଛି ବିଶ୍ଵର ବାପ ପୁଷ୍ପକ ଦାନରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଚାରିପଟେ ସମୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଦେଲେ ପୁଷ୍ପକ ଦାନ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ମାତୃଭୂମି କି ରକ୍ଷା କରିବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହସ୍ତ ସୁମାଳିର ଝିଅ ନିକୋଷା ଇଏ ନିକୋଷା ଯେତେବେଳେ ଯୋଗିଆ ହେଇଗଲା ଡାକିଲା ପ୍ରହସ୍ତ କହିଲା ମା ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋ ମାତୃଭୂମି କି ରକ୍ଷା କରିବି ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବିଶ୍ରବା ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ବେଦବର୍ଣ୍ଣୀ ଗର୍ଭରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମ ମାତୃଭୂମିରେ ରାଜା ହେଇଛି ମୋ ମନ କହୁଛି ସେଇ ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ଔରସରୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଲଙ୍କା ଗଡ଼କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ମଉସା କଥା କେତେ ଆଡେ ବୁଲିକିରି ଆସିବ ସେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସାର୍ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବା ସେତିକି ବେଳେ ନିକୋଷା କୁ କହିଲା କିଏ ସୁମାଳି ପ୍ରହସ୍ତ କହିଲା ଏମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି ଯିବୁ ବାବାଜୀର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମାନେ ନାରୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ତପସ୍ୟାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବା ତୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ପୁଅ କଣ କଲା ନା ବାଙ୍କେ ନାହିଁ ନେତ୍ର ଦିୟନ୍ତେ ଛାତି ଚାହିଁଲେ ଋଷି ଛାତିରେ ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଋଷି ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରି ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା ନିକୋଷ ଏ ମାରେ ତୁମେ କିଏ ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛ ଉଠି ଯା ସେମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ କଣ ତୁ ଆଖି ଯାଇ ତ କୋଉ କୋରଡ଼ରେ ପଶିଲାନି ଆସ ଆରେ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋ ପଥରୋଧ କରିଛ କହିଛି ସୁମାଳି କଳବଳ କୌଶଳରେ ବାବାଜୀକି ପାଲରେ ପକେଇ ଦବୁ ତାର ଅବସର ତୁ ଗର୍ଭରୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋ ମାତୃଭୂମିକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଇଏ ଛୋଟିଆ ବାଜି ନୁହଁ ଆରେ ତୁମେ ଉଠି ଯା ତମେ ବିବାହ ହେଇଛ ଓହୋ ତୁମେ ମତେ ବିରକ୍ତ କର ନା ଝିଅ ଉଠ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇ ସାଇଲିଣି କଲା ବାହୁ ତାକୁ ଦେଲା କଣ କଲା ସେ କଣ କଲା କଲା ଗହଳେ ଲମ୍ବାଇ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଋଷି ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଋଷିଙ୍କର ଗଳାରେ ମୋ ଗଳା ଧରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଷି ଭାବୁଛି ଭଲ ପାଇ ସାଇଲିଣି ପାଟି ବନାବ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମି ଯାଉଛି କାହିଁକି ତୁ କଣ ବାଘ ଦେଖା ଯାଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ
ନୂଆ ନୂଆ ଥିଲି ଭଲ ବାଗ ଦେଖା ଯାଉଥିଲି ଏବେ କାଇଁ ବାଗ ଦେଖା ଯାଉନୁ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷିକିଆ ପିଲା ହେଲେ ଚୁପ ଚୁପ ବିଲକୁଲ ସେ ବାହା ନାହିଁ ବର୍ଷିକିଆ ପିଲା ହେଲେ ର ମନା କର ନା ମୋ ବାଟ ଛାଡି ଦିଅ ତମେ ମୋର ସକାଳ ପରକାଳ ଦେବତା ହେ ମନା କର ନା ବାବାଜୀ କି ପଣ୍ଡିତ ଏମିତି ନେତ୍ର ଛଟା ମାରଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀ ଛାତିରେ କଣ କଲା କହିଲା ବାବାଜୀ ହୃଦୟ ଥୋଇଦେଲା ପୁଅ ବକ୍ଷର କଳସ ଏବେ ଆଗେ ଉଭା ହୋଇ ରଙ୍ଗରୁ ପଣ୍ଡିତେ ଧାରଇ ଅଳସ ବାବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ବକ୍ଷଜ କଳସକୁ ଥୋଇଦେଲା ମଣିଷ ଏ ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ନା ଧୀରେ 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 ବାବାଜୀ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ତପସ୍ୟା ପଥରୁ ମୋ ଉପରକୁ ଆଉଚି ମାରୁଚି ନେତ୍ର ଛାଟ ଇରେ ପୁଅ ଇଏ ଦୁନିଆରେ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣରୁ କିଏ ନିସ୍ତାର ହେଲେ କନ୍ଦର୍ପ ଦିନେ କହିଥିଲା ରାଧାନାଥ ରାୟ ବାହାଦୁର କହିଲା ଯେ ଯେତେ ତପସ୍ୱୀ ତାତେ ଯ ମୋତେ ଅଛଇ ଜଣା কন্দর্প বাণরু কাহার নিস্তার নাই কন্দর্প ব্রহ্মাকে ছাড়ি নাই ও সেইথিপাই দিন কৃষ্ণ গোটিয়ে পদ মৌসা লেখিলে কলা কিটু ব্রহ্ম পরি জন্তে আগে কিটু ব্রহ্ম পরি জন্তে ইরে কাহি নাহি গো কন্দর্পর স্বভাব যাহা তাকে যেতে চাইলে যে বদলাই দেব নৃসিংহ তার স্বভাব যাহা সে পালা গাউ কি ন গাউ আগ পুଳେ মতে কহিব নিজ কথা কহিব দিন কৃষ্ণ গোটিয়ে কথা কহিলে কইলে কর্পূর চন্দন দেই রসুন রোদিলে কৃষ্ণ সাহিত্য কি মূল্যবান সাহিত্য মৌসা কর্পূর গুন্ড করদব চন্দনু ঘোরি দব রসুন দেহরে তাকে গোলেই দব তাকে নেই পুনি পানি দেলা বেলকু চন্দন কর্পূর পানি দব দেই 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 যেতବେଳେ রসুন পাকল হব ফলিব মাটি তলে খোলিকি ভাঙ্গি দেলে সে কর্পূর পরিবাস এই চন্দন পরিবাস যৌ কুষ্ঠিত দুর্গন্ধ সেই যথা রসুন তথা নৃসিংহ সে বদলি না কুটিল দুষ্ট নাস্তিক जो माने कुटिल या कथा तागरे ता कथा तागरे जेते चेष्टा कले जेते मार खा तू बंधा हो तू जोरिमिना दो तू से प्रकृति छाड़ी ना ना महापापी अविवेक लोकंकर प्रकृति एई रसुण परिया दुर्गंध वो आज्ञा
বসন্ত ঋতুরে কোকিল ବୋବାଏ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିରହୀ ବିରହିଣୀ ତାଙ୍କୁ ସେ କୋକିଳ ସ୍ୱନଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ଝିଅ ଛାଡ଼ିଲା। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବେ କଲା ପକ୍ଷକୁ ବସନ बापा परा पठेइछि कलबल कौशलरे बाबाजी की विच्युत करिब तपस्या पथरु तारी ब्रह्म तू गर्भरे रहिले जो पिला जन्म हबो सेया म मातृभूमि को उद्धार करिवो। बाबाजी माडी बसले केला आस इरे तुम बिना पहुंच परिबि रा पकेबी मते पानी गिलास दे केवल ए बुढ़ा मौसा पई आज पकेबी। बारह पियाला पड़ी नहीं ये कानो सुनी नहीं आपन आनंद भैरव विराग आपण देई देई के पळेबे बोते टिके रुहंतु आनंद भैरव विराग सुनी देई छी हौ कल्याणकारी भक्त नारायण आपण करो सब परिवार वर्गर मंगल विधान करंतु बोला आनंद देखो वाह मौसा गोड़ौचंती निकोसा पछरे विष्णु बाबा संपूर्ण तपपथुर विच्युत पुराना कालिया गायक ये यार दम अछि पकई परिबो आनंद भैरव विराग ता भीतर ये पुनी मो बायक नुह मो बायक पळै छी धन्यवाद दउछि पुओ को से बजौछि सोना दास आगे आगे तथापि पल्लवी डाकिबी तार भीतर मो डाक भीतर तू चल हम डाकी तो बजे देबा कला बीणा बोछ नाले आस सुंदरी हेरा कोन बुढ़ा को भारी भोक काई मैं तो खाइयो चाहूं ओ तू से विश्रम कथा कहछ आ भोक होवनी आ कोन पखाड़ा खाइ के मुंह में गुंजी गुंजी सोइबी कला ये कीणा जन ठारे अरे मते कोन भोक मोटो आम बुढ़ा को आउरी भोक ए आउरी भोक बुढ़ा को खाली बाट पाउनी बोली घर को जाउ नै
ମାଗାରି ମାଗାରି ସାରି ସାରି ମାଗାରି ମାଗାରି ସାରି ସାରି ଆଉ ଖାଲି ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଏ ଛାତିରେ ଦମ ଦେଲେ ହବ କାହିଁକି ତୁମର କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ରୋଗ ଚୁପ ଚୁପ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରେ ପାଲା ହବ କି କଣ ବାହାରେ ଆଇଲେ ଡବଲ ଶୋ ଆସ ମଉସା ମୁଁ ଏଣିକି ଆଉ କିଛି କହିବିନି ଏବେ ତ ମିଳନର ଦିନ ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ବଡ ଦୋଷ ହଉ ଆସ ମିଳନର ରାତି ତଥାପି ବାପାଲ ବୁଢାର ଟ୍ରାଉଜର ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ କଣ କହୁଛ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଆସ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ଜଣେ ଗୀତ ବୋଲେଇ ବୋଲେଇ ମାରିଦେଲା ତୁମର ମୋର ସବୁ ଭଲ ତୁମେ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛ ଚୋର ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କଣ ଖାଲି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କଲେ ହବ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ନେଇଗଲି ମୁଁ ହେବି ଚୋର ଇଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚୋର କିଏ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶୁଣ ପ୍ରୀତି କଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ରାତ ଛାଡ଼ିଲା ବହୁ ଦିନର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଏମିତି ପ୍ରୀତି କଲା ଆଜ୍ଞା ମଉସା ସେପଟକୁ ଯାଅ ପଞ୍ଜାବୀ ତୁମକୁ ଭଲ ମାନୁଛି ଇଏ କାନ ଫୁଲ କଣ ନୂଆ ବଉର ନା କାର ବାବୁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଆ କୁଆ କହନ୍ତି ଇଏ ତାର କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ତାର କଣ ମାଠିଆ ଭଳିଆ କାନ ବୋଲି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସେ କୁମ୍ଭକ ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥିଲା ରେଚକ ପୁରକ କୁମ୍ଭକ 6 ମାସ ଖାଇ ବୋଲି ପିଇବ ବାସ୍ ହଁ ଆଉ କଣ ମାଠିଆ ଭଳିଆ ସୁପର୍ଣ୍ଣଠା ସୁପ କହିଲେ କୁଲା କୁଲା ଭଳିଆ କଥା ନଖ ନା ମଣିଷ କଥା ମଣିଷକୁ ଯେତିକି କାଟେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଲେ ସେତିକି କାଟିବ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ନୁହେଁ ନୃସିଂହତା ଭଳି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାନା ସେମାନେ ଆସିଗଲେ କହିବାନି ହେ କହିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେ ପଇସା ଦେ ଯାହା କର କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚରେ କେମିତି କହୁଛୁ ମୁଁ ପଇସା ଦିଏ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ଥିବ ସେତେବେଳେ ତୁମ 4 ଜଣଙ୍କର ତ ଏକ ବେଳ ଜମା ବାବୁ ସେଇ ରାବଣ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇ ରାବଣ ଚିଠି ଦେଲା କାହାକୁ କୁବେର କହିଲା ଭାଇ ମୋ ମା ହେଲା ନିକୋଷା ମୋ ମାର ଜନ୍ମଭୂମି ସେ ତେଣୁ ତୁମ ମା ହଉଛି ବେଦବର୍ଣ୍ଣୀ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଝିଅ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଜାଗା ଯୋଉଠି ଦବ ମୋ ମା ନିକୋଷା ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଚୁପ୍ ଝିଆଣିଆ ସତ୍ୟ ଦାବି କରି ସମାଧାନ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଳକା ପୁରୀ ଦେଲେ କାହାକୁ କୁବେରକୁ
यांकु देले कोन लंका कहला लंका को जीवा पई हेले पुष्पक दान दरकार पुष्पक दान हां पुष्पक दान दरकार ना सेई रावण चाहुथिला ता द्राविड संस्कृति की बात पाटी करना सारा आर्यावर्तर प्रचार विचलित करिया पई प्रचार करिया पई आपण द्राविड संस्कृति की प्रचार करबा को जाईकरी अयोध्या रे गोटे राजा को मारी देथिला रावण ता ना अनरन तेणु अयोध्यार सबु राजा मानकर लक्ष्य थिला एमिति दशरथंकर भी आर्य धर्म को प्रचार करबा पई मौसा रावणर द्राविड संस्कृति आंध्र प्रदेश पर्यंत मारी आसी हां आंध्रवासी रावण मुखा टांगी पूजंती राम को ना बा तेणु जेते बेले 12 वर्ष पुरिला आज्ञा सेतिकी बेले आर्य धर्म को प्रचार करि देई सारथले कि मर्यादा पुरुष राम ठाकुर बापांकर उद्देश्य थिला आर्य धर्म को प्रचार करिबा पई राम 12 वर्ष जंगल रे बुलिला बेले जेते बेले बाली बद्ध हला सेठी आर्य धर्म प्रचार हला सेठी जगन्नाथ दास मूर्ख कि कहले पितृकर उद्देश्य थिला कोन आर्य धर्म प्रचार करिबा 12 वर्ष आर्य धर्म प्रचार हेई गला कहला पितृ उद्देश्य वनवास पुरी राम सभा द्राविड संस्कृति की द्रवित करी आर्य धर्म को प्रचार 12 वर्ष भीतर बाबा 3 दिन भीतर जेमति तार कराची फराची सब ठोठ ठाकरी बाण फुटे जा छाता करदाला भारत सेमति 12 वर्ष भीतर आर्य धर्म प्रचार